अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह वजूद कायनात हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सदहा मर्तबा शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में शामिल फरमाया। अब उम्मत मुहम्मदिया के लिए कामयाबी का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करना है। माह सफ़र जिसके बारे में अक्सर ये समझा जाता है और ये अक़ीदा पनप चुका है कि इसके अंदर नहूसत है। आइए देखते हैं कि क्या माह सफ़र के अंदर नहूसत है या नहीं। तो इसके लिए मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम अपने अक़ायद दुरुस्त कर सकें और शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सफ़र 3 लफ्ज़ों से बना है, स्वाद फे रे, जिसका मतलब अरबी लुगत में खाली के हैं। चूँकि अहले अरब 3 महीनों ज़िलक़द, ज़िलहज और मुहर्रम का एहतराम करते हुए हुर्मत वाले महीनों में जंगो जदाल नहीं किया करते थे, लूट मार नहीं किया करते थे। तो जब ये हुर्मत वाले महीने गुज़र जाते तो अहले अरब अपने घरों से निकल पड़ते और लूट खसूट में और कत्ल व गारत में मसरूफ़ हो जाते और इनके घर खाली हो जाते, यानी सिफर हो जाते। दूसरी रवायत के मुताबिक अरब अनाज इकट्ठा करने के लिए जो आगे आने वाला वक्त होता, सर्दियाँ होती, तो वो अपने घरों से निकल जाते और उनके घर सफ़रुल मकान हो जाते, यानी खाली हो जाते। और तीसरा नज़रिया ये था कि चूँकि अहले अरब सफ़र करने के आदी थे, तो जब ये माह सफ़र आता तो चूँकि पहले महीनों में जो हुर्मत वाले महीने थे सफ़र नहीं करते थे, तो माह सफ़र आता तो वो सफ़र के लिए निकल खड़े होते, यूँ इनके मकान खाली हो जाते और उसमें लोगों की तादाद सिफर हो जाती। लिहाजा सफ़र को सिफर भी कहा गया। अब क्या इस्लाम में कोई नहूसत का दिन है, महीना है या कोई वक्त है? इसकी शरीयत में सिरे से कोई गुंजाइश ही नहीं, और ना शरीयत इस्लामिया में और ना कुरान पाक की तालीमात में किस्म की बादशगुनी या नहूसत छुपाई गई है। ये चूँकि हम लोग अहले बातिल के साथ एक अरसा रहे और हमारे अंदर वो अक़ीदे पनप चुके, जड़ पकड़ चुके जो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते और जिनका इस्लाम से दूर का वास्ता नहीं है। इसी तरह से अहले अरब जो दौरे जहलियत में रहे, उनके यहाँ ऐसे अक़ायद पनप चुके थे कि वो बादशगुनी लेते और कुछ वक्त को नहूसत कहते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक इस तमाम अक़ीदे की बेखुनी हो गई और इसको जड़ से काट दिया गया। और वो क्या? ला अदवा वला तैयरा वला हामा वला सफ़रा, यानी ना तो कोई मुतअद्दी मर्ज़ है और ना ही कोई बदशगुनी है, ना ही कोई उल्लू के बोलने से कोई किसी किस्म की नहूसत का ताल्लुक़ है और ना सफ़र में किसी किस्म की नहूसत है। गोया ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि ये नहूसत का और बदशगुनी का जो अक़ीदा है ये इंसान का अपना बनाया हुआ है और ये हमारी दीन के साथ ला इल्मी की वजह से है। फिर इस महीने के पहले 13 दिनों को यानी 13 तेज़ी कहा जाता है कि इन दिनों में बड़ी नहूसत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बीमार हुए थे और फिर माह रबीउल अव्वल में आपका विसाल हुआ। हालांकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह सफ़र में बीमार नहीं हुए, बल्कि माह रबीउल अव्वल के शुरू में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आपने विसाल फरमाया। फिर कुछ लोगों का अक़ीदा ये है कि माह सफ़र के अंदर शगुन लेना चाहिए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है। तो हम फिर किस तरह से बदशगुनी ले सकते हैं? फिर ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेक फ़ाल को, नेक शगुन को पसंद फरमाया है।
کہ نیک فعل لینے کو میں پسند کرتا ہوں، یعنی وہ بات، وہ کام کہ جس میں نیکی ہو، جس میں بہتری ہو، اس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ پھر اس ماہ سفر کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رائج ہے کہ اس کا آخری بدھ بڑا اہم ہے۔ اس میں وہ چنے تقسیم کرنا، وہ گھنگریاں تقسیم کرنا، تو اس میں کوئی خاص قسم کی نماز پڑھنا، اس کا کنسیپٹ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان عقائد کے مطابق نہیں چلنا جو سنے سنائے ہیں، بلکہ ان عقائد کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے ہیں جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ پھر اس ماہ صفر المظفر کو خیر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کو کامیابی اور بہتری کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرتے، کچھ دیگر کام نہیں کرتے کہ نہیں اس مہینے میں بڑی آفات و بلیات اور بلائیں اور جنات گھروں میں نازل ہوتے ہیں، اس لیے یہ مہینہ مبارک نہیں ہے۔ اس کا بھی اسلام سے کا سرے سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس مہینے میں شادی نہ کریں یا کوئی دوسرا کام نہ کریں، اس میں نحوست ہے۔ اسلام نے تو نحوست کا تصور ہی کوئی نہیں دیا، نہ کسی مہینے میں نحوست ہے، نہ شخص میں، نہ کسی بات میں، نہ کام میں، نہ وقت میں، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ سال میں، نہ مہینوں میں نحوست کا کوئی تصور نہیں دیا گیا۔ اس لیے ہمیں بھی ان تمام عقائد باطلہ سے بچنا ہے کہ جن میں اسلام سے دوری کی وجہ سے غلط نظریات پنپتے ہیں اور پھر ان عقائدے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر اس ماہ سفر کو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ماہ سفر میں الو کے بولنے کی آواز آئے گی تو یہ نحوست ہوگی، نہیں، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہ ہم کسی سے بدشگونی لے سکتے ہیں اور نہ ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے۔ جب ہم کسی کو ایسا کام کرتے دیکھیں تو پھر اللہ سے دعا مانگے کہ پروردگار عالم، زمانے کو بنانے والا بھی تو، معبود بھی تو ہی عبادت کے لائق، تو پھر دوسروں کے ساتھ بھروسہ کرنا کیسا؟ تو اس لیے اللہ کی ذات پر توکل کرنا بندہ مومن کا شیوہ ہے۔ کیوں کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت میں ہر کام کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ ہم سب عقیدہ باطلہ کو رد کرتے ہوئے عقیدہ خیر کو اپنائیں گے اور ماہ سفر کو صفر المظفر یعنی کامیابی یا صفر الخیر کا مہینہ سمجھتے ہوئے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تاکہ ہم عقائد باطلہ کا رد بھی کر سکیں اور عقیدہ صحیحہ پر عمل بھی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔